इस इंजेक्शन की कीमत पिछले 2 सालों में तकरीबन 2800 और 2600 से बढ़कर अब सरकारी तौर पर ये 6000 से ज़्यादा 6500 के करीब पहुंच चुकी है। यानी डबल कीमत से ज़्यादा होने के बावजूद हमारी डिमांड के मुताबिक दस्तयाब नहीं है। 2000 इंजेक्शन्स के एवज तकरीबन 7 लाख या 7.5 लाख की रकम बन रही थी, जबकि उसी डिस्ट्रीब्यूटर ने हमसे 20 लाख रुपए की इजाफी रकम का भी मुतालबा किया हुआ और वो हमें देनी पड़ी है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। 7 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਕੇ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक तो बात यह है कि प्रिंटेड कीमत कोई नहीं होती। अगर प्रिंटेड कीमत है तो उस पर दस्तयाब नहीं है। ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਲਥ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦਬੰਗ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਬੰਗਪੁਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਦਲੇਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अब ये डाई की मैंने आपको मिसाल दी थी, इस वक्त भी इसके ऊपर कोई 3600 या इतनी कोई कीमत लिखी हुई है जी, लेकिन ये 4200 या शायद 4500 रुपये तक की अवेलेबल है, वो भी डिमांड के मुताबिक नहीं। हम अगर 50 की डिमांड देंगे वो कहेंगे 5 हैं तो ये आप ले लें। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਬੇਬਸ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਫਰੋਗ ਤੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਲਾ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬੋ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਕਤ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਖਬਰ ਐ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ तकरीबन तमाम कौमी अखबारात दे विच शाया हुई है कि मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। अगे तफसील ये भी लिखा गया होया है कि 131 अद्वियात ऐसियां ने जिहड़ियां कि अशद ज़रूरी अद्वियात ने, लाइफ सेविंग ड्रग्स ने, ते वो मार्केट दे विच मिल नहीं रहियां या मिल रहियां ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਫਾਯਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਮਰਾਜ਼ ਕਲਬ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਰਾਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਮਰਾਜ਼ ਕਲਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ
ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਵਿਆਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਦਵਿਆਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ MS ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਯਦ ਆਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਵਿਆਤ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੁਝ ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਨੂਈ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਅਦਵਿਆਤ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਏ ਸਦੀਕ ਸਾਦਕ ਟਰਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਆਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का एहसान। अच्छा कर्नल साहब, आप एक बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं माशाल्लाह, गुज़श्ता 17 साल से आप यहाँ पे अपने फ़राइज़ बखूबी बाहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कर्नल साहब कि ये जो मौजूदा दौरे हुकूमत है, इसका अगर आप कंपैरिजन करें माजी के साथ, तो क्या सहूलियात माजी में मुयस्सर थीं जो कि अब के, या चलें कुछ थोड़ा सा अरसा इमरान खान साहब का भी साथ मिला लें, क्योंकि उस वक़्त से ही महंगाई तो होना शुरू हो गई थी, तो क्या अब ये मुश्किल नहीं होता जा रहा? एक गरीब मरीज़ है, उसकी कुव्वत ख़रीद कम है, ऊपर से सर उसको दिल का आर्जा लाहक हो गया है, या वो अपने गुर्दे फेल कर बैठा है, तो उस पर क्या बीत रही है और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि ये हस्पताल बुनियादी तौर पर तो जैसे आपने इंट्रोड्यूस भी कराया कि दिल के अमराज के लिए बनाया गया था जी। और रफ्ता रफ्ता इसमें और शोबे ऐड होते गए, जिसमें ख़ास तौर से डायलिसिस का शोबा जो गुर्दों के फेलियर के मरीज़ों का इलाज करता है, जिनको ताहयात करवाना ही पड़ती है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें बेशुमार ऐसी अद्वियात की ज़रूरत होती है जिनको आप लाइफ सेविंग कह लें या एसेंशियल कह लें, क्योंकि आम आदमी की ज़बान में शायद लाइफ सेविंग का मतलब ये होता है कि बस वो दवाई दी तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। लेकिन हम जो जद्दोजहद मरीज़ के साथ कर रहे होते हैं, ख़ास तौर से डायलिसिस की शक्ल में, दिल के अमराज के इलाज के सिलसिले में, वो हम उसकी ज़िंदगी को न सिर्फ एमरजेंसी में बचाते हैं बल्कि उसको सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, उसको बरकरार भी रखना होता है, उसके सांसों का तसलसल भी बहाल आपने रखा। तो उस सिलसिले में हमें बेशुमार अद्वियात, कुछ मेडिकल डिवाइसेस जिनको आमतौर पे या अशिया आप कह लें, चीज़ें कहा जाता है, उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और चूँकि हमारे पास लार्ज स्केल पे ये काम हो रहा है, 200 से ज़ायद बिस्तर का ये अस्पताल है, हमने जो इधर डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ है उन मरीज़ों के लिए जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ 45 मशीनें हैं जदीद तरीन। उसमें से हमने 30 से ज़्यादा मशीनों को टोटल बिल्कुल फ्री डायलिसिस के लिए रखा हुआ है, उन मरीज़ों के लिए जो कि ये सारा इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसकी हम रोज़ाना 2 शिफ्टें चलाते हैं। जिस तरह मैंने आपको सारा बताया कि हम गुर्दे के मरीज़ों के लिए डायलिसिस के सेशंस भी करते हैं, और हार्ट के पेशेंट्स भी हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं, जिनमें अक्सरियत उन लोगों की थी जिनको हार्ट अटैक हुआ होता है जी। इन सारे कामों के लिए हमें कुछ दवाइयाँ ऐसी दरकार होती हैं जो अगर हमारे पास ना हो तो हम एक आम आदमी की तरह बिल्कुल बेबस होते हैं, और उन मरीज़ों को सिवाय मौत के रहम व करम पे छोड़ने के और कोई चारा नहीं रह जाएगा, यानी उनका इलाज हो ही नहीं ना सकता, उनका इलाज हो नहीं सकता। अब इस किस्म की दवाइयों की साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पेश आ रहे हैं, और ये ख़ास तौर से पिछले, जिस तरह आपने मिसाल बात की थी कि पिछले 1-2 सालों में जब से ये महंगाई का तूफ़ान ज़रा ज़्यादा तेज़ी से सामने आ रहा है, इन अशिया की पहली बात कीमतें
2 गुना 3 गुना और 4 गुना की हदूद को भी क्रॉस कर चुकी हैं। एक बात। नंबर 2, जो दवाइयाँ अगर महंगी भी मिल रही हैं तो वो दस्तयाब नहीं, यानी उनकी शॉर्टेज है। अब वो शॉर्टेज जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आमतौर पे हमें उसकी फौरी वजाहत यही पेश करते हैं कि जी वो इंपोर्ट नहीं हो रही, मसलन आजकल ख़ास तौर से कि जी एलसियाँ नहीं खुल रही, कंटेनर्स आए हुए हैं लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहे। एक वजह तो ये हो गई। अक्सर कंपनियां कहती जी पीछे से शॉर्ट वो खाम माल नहीं आ रहा तो हम आपको दवाई दे नहीं सकते। कंपनियों से बात करें वो फिर वो या डिस्ट्रीब्यूटर या मुख्तलिफ लेवल्स पे वो कहते हैं अच्छा चले जी हम आपको कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देते हैं। एक और किस्म का मसला ये पेश आ रहा है कि जो ऑलरेडी महंगी दवाई हो चुकी है, शॉर्ट भी है, हमारे ज़्यादा इसरार पर या बार बार कहने पर और मरीज़ों की ज़रूरत के पेश नज़र उनके बार बार हमारे मुतालबे पर अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर वो कहते हैं सर फिर मिल तो जाएगी लेकिन उसकी एक्स्ट्रा आपको कीमत देनी पड़ेगी, यानी वो ब्लैक में आपको देते हैं। हाँ जी, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक से मतलब ये कि हमने तो चूँकि गरीब मरीज़ों का जिनका एक दफ़ा इलाज स्टार्ट कर दिया तो इस हस्पताल की पॉलिसी ये है कि हम उनको ताहयात तमाम दवाइयाँ फ्री देते हैं। वाह। तो जब हमने उनको दवाइयाँ फ्री भी देनी है, जब वो अवेलेबिलिटी नहीं होती तो हम किसी ना किसी तरीके से उनको अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। और साथ साथ लामाला इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम किसी किस्म के गैर कानूनी काम में भी मुलव्वस ना हो जाए। हाँ जी। या किसी गैर कानूनी काम करने वाले को हम सपोर्ट ना करें। इसके अलावा एक और मसला ये पेश आ रहा है कि जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो हमारी डिमांड के मुताबिक दवाई तो दे देती हैं लेकिन डिमांड को पूरा नहीं करती, वो कुछ उसका हिस्सा हमें सप्लाई कर देती हैं। अब मैं इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मसलन ये एक हमारे पास दवाई है जो जब हमारे पास दिल का अटैक वाला मरीज़ आता है, हार्ट अटैक के अंदर, तो उसको फौरी तौर पे अगर ये इंजेक्शन ना लगाया जाए तो उसके दिल की नालियों में जो खून का क्लॉट आया होता है वो नहीं निकल पाता और अल्टीमेटली चंद लम्हों के अंदर उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो सही मानों में लाइफ सेविंग दवाई के ज़मरे में ये आती है। अब इस दवाई की खपत हमारे अस्पताल में 70 से 100 इंजेक्शन हर महीने खर्च होते हैं, क्योंकि रोज़ाना इधर 10-12 मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको दिल का दौरा पड़ा होता है और वो बड़ी बुरी हालत में इधर आते हैं। उनको फौरी तौर पे ये इंजेक्शन ना लगे तो उनकी जांबर नहीं हो सकती, जांबर होना उनका बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो इस इंजेक्शन की हम अपने पास एक तकरीबन 100-125 इंजेक्शन्स का स्टॉक हमेशा मेंटेन करते आ रहे हैं। वो आपको रखना पड़ता है जी। और पॉलिसी हमारी अपनी ये थी इंटरनल के जब इसका स्टॉक हमारा 50% पे आ जाता है तो हम उसकी एक नई डिमांड रेस कर देते हैं। बिल्कुल। पिछले तकरीबन 1 साल से ये हो रहा है कि ये इंजेक्शन हम डिमांड 100 इंजेक्शन्स की करते हैं। पहले नंबर पे तो सप्लायर कहता है सर ये आ नहीं रहा, कुछ उसको ज़्यादा बातचीत की जाए, उसे बार बार कहा जाए, फिर वो कहते हैं अच्छा सर चूँकि आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम देखते हैं कहीं से अरेंज कर दें। उसके बाद वो 10 या 12 इंजेक्शन हमको दे देते हैं। डिमांड आपकी 100 की होती है तो वो 10 दे देते। बिल्कुल, क्योंकि ये मसलन वो उन लोगों में शामिल है जो अपनी कीमत नहीं बढ़ा रहे। ऑल्दो इस इंजेक्शन की कीमत पिछले 2 सालों में तकरीबन 2800 और 2600 से बढ़कर अब सरकारी तौर पर ये 6000 से ज़्यादा 6500 के करीब पहुंच चुकी है। यानी डबल कीमत से ज़्यादा होने के बावजूद हमारी डिमांड के मुताबिक दस्तयाब नहीं है। इसी तरह से एक इंजेक्शन है जिसको हेपरीन, आपने नाम सुना होगा, अक्सर आजकल अखबारों में बहुत आता रहता है। इसको उर्फ़ आम में खून पतला करने वाला दवाई का इंजेक्शन होता है जी। इसकी ज़रूरत दिल के मरीज़ों को भी चाहिए होती है और जिन लोगों ने डायलिसिस कराना है उनको रेगुलर बेस पे हर डायलिसिस के साथ ये इंजेक्शन दरकार होता है। इसके बगैर डायलिसिस नहीं हो पाता। हो ही नहीं सकता क्योंकि वो खून पतला हो गई मशीन में आएगा। जी बिल्कुल जी। तो डायलिसिस की चूँकि जैसे मैंने बताया कि हमारे तकरीबन 1600-1700 डायलिसिस हर माह रेगुलर बेस पे होते हैं जी। तो वो उन तमाम मरीज़ों की लाइफ लाइन है जो हमारे इस अस्पताल पर डिपेंडेंट है। ख़ास तौर पे वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कहीं पर 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा देकर एक डायलिसिस का सेशन नहीं करवा सकते, करवा ही नहीं सकते, गरीब लोग हैं।
तो ये इंजेक्शन सरकारी तौर पर मेरा ख्याल है कोई 400 या 500 रुपये का था, वहाँ से बढ़ के 600 तक पहुँच गया। 2-3 कंपनियाँ थी जिनको गवर्नमेंट ने, ड्रैप ने, बाकी दानों ने रजिस्टर किया हुआ है, उन्हीं की सप्लाई शॉर्ट हुई, कम हुई, हत्ता कि बिल्कुल बंद हो गई। अब ये इंजेक्शन इस वक्त मार्केट से गाये बगाए इसकी इतला आती रहती है कि जी गायब हो गया, ख़त्म हो गया। फिर हमने इसका मसलन इसकी एक ब्रांड के सिलसिले में हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर से पिछले दिनों बात की जी। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम आपकी डिमांड दे देंगे, अब फ़िलहाल हम आपको 2000 इंजेक्शन दे देते हैं। हमने भी ये सोच के डिमांड की कि चलो अगला महीना सवा महीना ज़रा सुकून से गुजर जाएगा, उस दौरान शायद हालात बेहतर हो जाए। अब उन्होंने इसकी जो इनवाइस की कीमत है, जो इसकी इंपोर्ट के मुताबिक जो भी डिसाइड की गई ड्रैप की तरफ से या मुतल्लिका अदारों की तरफ से, वो तकरीबन इतनी थी कि इन 2000 इंजेक्शन्स के एवज़ तकरीबन 7 लाख या 7.5 लाख की रकम बन रही थी, जबकि उसी डिस्ट्रीब्यूटर ने हमसे 20 लाख रुपए की इजाफी रकम का भी मुतालबा किया हुआ, और वो हमें देनी पड़ी है। क्योंकि मार्केट में भी आप जाके पूछें तो कोई मेडिकल स्टोर, कोई जो इस दवाई को बेच भी रहा है, वो आपको 1400-1500 रुपये से कम कोई इंजेक्शन नहीं देगा, जबकि साथ साथ ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि अब ये 2000 रुपये का होने वाला है। तो हमने तो चूँकि लोगों का मुफ्त इलाज करना है इस अस्पताल के ट्रस्ट अस्पताल होने के नाते, और हमें ये भी पता है कि इस पर हज़ारों मरीज़ डिपेंडेंट हैं, हमने हर सूरत में उन अद्वियात को कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करना है। क्योंकि सर उनकी जो मरीज़ हैं आपके, जी। उनकी ज़िंदगी की डोर आपकी अद्वियात आपके इन इंजेक्शंस के साथ बंधी हुई है। जी बिल्कुल, आप नहीं देंगे तो वो तो मर जाएंगे, उनका और डायलिसिस नहीं हो पाएगा। ये जो इंजेक्शन आपने 7 लाख जिनकी कीमत बनती थी और 20 लाख इजाफी दिया, जी। ये इस इंजेक्शन का क्या नाम है? ये हेपरीन, दवाई का नाम हेपरीन है, मुख्तलिफ नामों से ब्रांड आती हैं, कोई मलेशिया से आ रही हैं, कोई यूक्रेन से आ रही हैं, और इस तरह मुख्तलिफ जगहों से। प्यारे वेखन वाले, तुसा मुलाजा कीता, तुसा वेख्या, कर्नल साहब की जुबानी तुसी सुनिया, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਏ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 7 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰੀਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। 7 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਕੇ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਲਥ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ असैम्बली इजलास दे विच बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, बड़ी दबंग तकरीर करते हैं। पता नहीं लोगों की सेहत बारे, पूरे कौम के, पूरे पाकिस्तान के वफाकी वजीर सेहत ने इस बारे उन्हों का वो सारा दबंगपुणा तो उन्हों दियां वो बहादरियां ते दलेरियां पता नहीं कित्थे सौ जांदियां ने। हुण भी अज की अखबार च लिखिया कि उन्होंने, यानी उन्हों की मिनिस्ट्री ने, वजारत सेहत ने ड्रैप नूं एक लैटर लिखिया कि अद्वियात नापेद ने 131 अद्वियात, ते अगों ड्रैप का यानी ड्रग रैगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उहदा अगों ये जवाब है कि कीमतां वधाउण वास्ते जान बुझ के दवाइयां डकियां गईयां होईयां ने। उन्होंने एप्लीकेशनस दित्तियां होईयां ने कि साडियां दवाइयां दीयां कीमतां वधाओ, यानी दवाइयां मेरा ख्याल है कि मौजूद ने, लेकिन मरीज़ों को दित्तियां नहीं जा रही, इस वास्ते कि कीमतां वधणगियां तो फिर देंगे। जिवें पेट्रोल डक लैंदे ने, जो पता लगता है ना कि पेट्रोल की कीमत वधन लगी है, तो पेट्रोल पंपां वाले पेट्रोल देना बंद कर देंदे ने। उही मैडिसन कंपनियां साडे पाकिस्तान दे विच मरीज़ां नाल करन डईयां होईयां ने कि दवाइयां जान बुझ के डक रखियां होईयां ने, मसनूई किल्लत पैदा कीती होई है ताकि अद्वियात वधन तो फिर असीं इन्हां नूं मार्केट च लियाईए। तो सब तो वड्डे दुख वाली गल है वे कि दवाइयां जखीरा करन वालियां दे खिलाफ हुक्मरान किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों एडी बेबस हुकूमत है साडी इस वेले दी जिहड़ी है
ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਜੀ ਕਰनल साहब। अच्छा, ये तो कुछ अभी मसलन एसेंशियल दवाइयों में से एक दो का मैंने तस्करा किया आपसे, जो हार्ट अटैक में या गुर्दे के डायलिसिस के दौरान इस्तेमाल होती है। हाँ जी बाकी दवाइयों का भी कमोबेश यही हाल है जी। अब पिछले दिनों पैरासिटामोल की एक ख़ास ब्रांड के नाम से अखबारों में बड़ी वावेला मचा जी कि जी शॉर्ट हो गई फलां। उस वक्त वो शायद ₹1 से भी कम की गोली, उसको इस तरह गायब किया गया कि आम आदमी सर्द के दर्द के लिए, और वो चंद उन दवाइयों में शामिल है जो OTC कहलाती हैं, ओवर द काउंटर, जो कोई भी बंदा जाके बगैर किसी नुस्खे के, अव्वल तो हमारे यहाँ वैसे ही कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वो दवाई ऐसी आसानी से मिल जाती है। तो उसका भी यही शोर शराबा मचा, सारा कुछ हुआ। हो सकता है इसके साथ दीगर मसाइल होंगे, कंपनियों को पीछे से रॉ मटेरियल महंगा आ रहा होगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक तरीके के साथ इन तमाम कौमी इदारों के कायम करने का मकसद यही होता है कि ये सारे इन चीज़ों को थ्रेश आउट करें, इनकी इन मसाइल का हल निकालें, और मुनासिब ना कि ये कि एक चीज़ को अचानक गायब कर दिया जाए और फिर मरीज़ और उनका इलाज करने वाले इदारे और तमाम लोग, चाहे वो मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं या बगैर मुनाफे के लिए कर रहे हैं, यानी प्राइवेट अस्पताल या खैराती इदारे जो हैं, या खैराती इदारे, हॉस्पिटल, सब तरलों पे उतर आए और फिर वो कहें कि जी अब खुदा के वास्ते कहीं से हमें दे दो तो हम जितने की मुंह मांगी। इस तरह हम ब्लैक मेलर्स के हाथों ब्लैकमेल होते जा रहे हैं। तो इसके अंदर ये तो तमाम अहबाब को, अरबाब इख्तियार को पता होगा कि कहाँ कहाँ लकूनाज हैं, कहाँ कहाँ खराबियाँ पाई जा रही हैं। लेकिन सर वो मेरे ख्याल में कर्नल साहब ये जानबूझ के हमारे हुक्मरान जो हैं ये शायद इस मसले को हल करना ही नहीं चाहते। अदरवाइज़ कोई हुकूमतों के आगे कोई ऐसी बात तो नहीं होती। यही हमारे वज़ीर आज़म साहब मोहतरम है ना, कि जब ये वज़ीर आला हुआ करते थे तो कैसे डेंगी ये गायब कर दिया करते थे और इतने मुतहर्रक हुआ करते थे। अब पता नहीं क्यों ये बेबस से नज़र आते हैं। शायद ये एक इश्तराकी हुकूमत है PDM की, शायद उनके अपने इख्तियारात जो हैं वो भी सारे बट चुके हैं, सारे दोस्तों में, सारे फ्री कैन में। हो सकता है प्रायरिटीज़ का भी मसला होता है, मसला होता है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सर हमारे जो अपोजिशन के वाहिद इस वक्त मेन सियासतदान और लीडर हैं जनाब इमरान खान साहब, सर वो भी इस हवाले से इस वक्त मौजूदा वक्त में इमरान खान साहब भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, हालांकि उनका अपना भी एक बड़ा अस्पताल है, बल्कि 2-3 कैंसर अस्पताल हैं। एसेंशियल मेडिसिन वहाँ भी तो शॉर्ट होती होंगी या शायद उनको मिल जाती होंगी कहीं ना कहीं से। वो भी देखे कुर्सी के लिए तो वो किस कदर वावेला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चाहिए तो ना जी कि पाकिस्तानियों के लिए भी तो कुछ करें ना, जिनके वोट उन्होंने कल को लेने हैं। जी, आम आदमी के मसाइल तो पहले नंबर पे उसकी खुराक, लिबास, सर पे एक छत और उसके बाद बीमारी की हालत में दवाई, ये तो बुनियादी ज़रूरियात हैं। इसके लिए तो हर किसी ने करना चाहिए सर हमारे रहनुमाओं को, लीडर्स को, लेकिन बस कुर्सी के लिए भाग रहे हैं सब। अच्छा कर्नल साहब और प्लीज बताएं ना जी। जी, मैं आपको बताने लगा था कि अब इस अस्पताल में प्रोसीजर्स भी होते हैं, यानी ऑपरेशन जिनको कहते हैं, दिल के ऑपरेशन भी होते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह, जी जी जी, या एंजियोग्राफी होती है, उसमें बेशुमार चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अब मसलन ये मैंने यहाँ मंगवा कर आपके पास रखे हुए हैं, ये कुछ नालियाँ हैं जो खून की नालियों में डाली जाती हैं जी, और इसी तरह कुछ और आइटम हैं जो कि मरीज़ के जिस्म में दाखिल करके उसकी मदद से एंजियोग्राफी की जाती है जी। इसकी ये डाई है जो कि इसके अंदर इस्तेमाल होती है एंजियोग्राफी के अंदर। जी जी। अब इन तमाम चीज़ों की भी कीमतें पिछले दिनों थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती भी रही हैं, और फिर इनका भी गाए बगाए हमें यही जिसको कहना चाहिए ना लफ्ज़ के थ्रेट मिलती रहती है कि भाई ये मार्केट से गायब होने वाली है, आप और ले लें। हाँ। तो हम इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप इस तरह की थ्रेट्स के आगे जब सरेंडर करते हैं, यानी आप कहते हैं कि जी मेरी रिक्वायरमेंट 100 इंजेक्शन की, आप मुझे 500 दे दें ताकि तो फिर इसका मतलब है कि आप बराह रास्त या बिलवास्ता ब्लैक मेलर्स के हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो अगर इन हरकतों की किसी मखसूस इदारे को शिकायत की जाए तो वो बजाय अपना काम करने के वो हमारे जैसे किसी सवाल करने वाले के पीछे लग जाते हैं कि भाई अब आप हमें और ये बताएं वो बताएं, जबकि ये किसी और इदारे का काम है। हमारा काम जिस तरह आप हैं
पॉइंट आउट करना आपका तो सर यही है ना, निशानदेही आपका कहते हैं। काम यही है कि आप अपना इदारा चलाएं या आप इनको मालूमात फराहम करते फिरें, ये तो नहीं हो सकता ना जी। अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक तो बात यह है कि प्रिंटेड कीमत कोई नहीं होती। हाँ, अच्छा अगर प्रिंटेड कीमत है तो उस पर दस्तयाब नहीं है। अच्छा अच्छा। अब ये डाई की मैंने आपको मिसाल दी थी, इस वक्त भी इसके ऊपर कोई 3600 या इतनी कोई कीमत लिखी हुई है, जी लेकिन ये 4200 या शायद 4500 रुपये तक की अवेलेबल है, वो भी डिमांड के मुताबिक नहीं। हम अगर 50 की डिमांड देंगे, वो कहेंगे 5 हैं तो ये आप ले लें। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा जी, यानी कि आप एक चीज जो है 3000 की, जिसके ऊपर कीमत 3000 लिखी हुई है, आप उसका 4.5 भी भर रहे हैं, 1500 उसको जी। ज्यादा पे कर रहे हैं, बिल्कुल तो इसके बावजूद वो 50 आपकी डिमांड है तो वो आपको 5 दे रहा है। बिल्कुल इतनी इसी तरह। ज्यादती है, यानी ये शॉर्टेज करना साहब, ये क्यों शॉर्टेज इस किस्म की? प्लीज कुछ और अद्वियात बताएं। जी फिर मैं बताता हाँ हूँ। जी अब मसलन ये एक हेपरीन का मैंने आपसे जिक्र किया, जी फिर एक और ब्लड प्रेशर और हार्ट के सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए आइसोकेट नाम की एक दवाई आती थी, जी जी वो बंद हुई, उसके मुतबादिल थे, अब उनकी शॉर्टेज शुरू हो गई है। हाँ फिर कार्डिनेट एक दवाई होती है जो कि यही इसी सिलसिले में और दिल की धड़कन वगैरह के सिलसिले में इस्तेमाल होती है। फिर ऑपरेशन के दौरान बाईपास ऑपरेशन जो होता है, उसमें अगर ओपन हार्ट सर्जरी हो तो एक इंस्ट्रूमेंट साथ लगाना पड़ता है, एक तरीके का फिल्टर है जिसको ऑक्सीजनेटर कहते हैं। जी। उसकी कीमत 28 और 30 हज़ार से बढ़ते बढ़ते तकरीबन 80-85 हज़ार तक जा पहुंची है, हाँ जो एक ऑपरेशन के दौरान एक इस्तेमाल हो जाता है, अच्छा। और वो भी दस्तयाब नहीं है। उसके लिए भी मुख्तलिफ लोगों से कह सुन के और कहीं से मंगवाना पड़ता है, यानी 3-4 गुना बढ़ने के बावजूद वो अवेलेबल भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह। और फिर उसके आए दिन हमें ये इशारे मिलते रहते हैं कि जी ये जो 1-2 पड़े हुए हैं ये भी नहीं मिलेंगे, फटाफट ले लें। तो वही वाली बात है कि हम चूँकि अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस चीज़ की डिमांड करते हैं। एक इंजेक्शन आपने बहुत पहले की एक एंटीबायोटिक होती थी जो पेंसिलिन होती थी, जी जी उसी को समझे एक तरह का मॉडिफाई किया। एक जदीद फॉर्म है जो कि जोड़ों के मरीज़ों के लिए या दिल की उन बीमारियों के लिए जिनका जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ कहलाती हैं, उस तरह के मरीज़ों को उनके इंजेक्शन कुछ मखसूस वक्फों के बाद लगवाने पड़ते जी। हैं, और बहुत सस्ती दवा होती थी ये, जिसका नाम बेंजीबायोटिक है। अब ये दवाई मार्केट से बिल्कुल नापैद हो चुकी है, यानी ये इस तरीके से गायब कर दी गई है, और अगर किसी मरीज़ को इसकी ज़रूरत हो तो फिर वो इसी तरह सप्लायर्स के और मेडिकल स्टोरों के और बाकी लोगों के तरले करता रहेगा, और फिर कहीं से मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो किसी का क्या जा रहा है। नहीं तो फिर वो मरीज जो है वो क्या करते हैं बेचारे? उनको अब वो दर्दें भी हो रही हैं दिल के वजह से, और वो कैसे वो बस वो इसी तरह यही है कि ये इस तरह की जो दवाइयाँ हैं जो कि बज़ाहिर यानी एसेंशियल या ज़रूरी अद्वियात के ज़ुमरे में शायद उस तरह नहीं आती, हाँ। लेकिन वो भी कायम है, जिस पे लोगों की, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का दारोमदार है। तो ये इस तरह की बहुत सारी अशिया हैं जो कि तो करना साहब, ये जो हमारे डिवीजनल लेवल के हमारे होते हैं महकमा सेहत के अफसरान, जी जी ये डायरेक्टर हेल्थ होता है, उसमें फिर DHO होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, ड्रग इंस्पेक्टर्स विजिट करते हैं आपके अस्पतालों को, तो आप ये उनके नोटिस में नहीं लाते कि ये सारी चीज़ें मुझे पूरा यकीन है, जैसा आपको भी पता चला, गो के आज के अखबार की सुर्खी के हवाले से आपने कहा कि आपके लिए अचंभे की बात थी, लेकिन शायद हर शख्स को, पाकिस्तानी को आज के लिए बात पता है कि दवाइयाँ कम हैं या शॉर्ट हैं या ब्लैक की जा रही हैं। और फिर ब्लैक दवाई में एक धड़का ये भी लगा होता है कि आया उसकी स्टोरेज की कंडीशन ठीक थी कि नहीं थी। हाँ हो सकता है वो दवा पानी बन चुकी हो या एक्सपायर हो गई हो या बेकार हो गई हो। तो ये तो बहुत सारे मसाइल एक दूसरे से मिले जुले हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह आते हैं, वो अपनी उनके ख़ास SOP है, उसके मुताबिक आपके मेडिकल स्टोर चेक करते हैं, देखते हैं एक्सपायरी की दवा डेट ठीक है कि नहीं है। बस ये भी एक बड़ी जिसको कहना चाहिए कि एक शायद आपके लिए नॉलेज वाली बात हो, हम में से हर शख्स दवाई की एक्सपायरी डेट के बारे में बहुत कॉन्शियस होता है हाँ जी। कि ये
حالانکہ مجھ سے اگر پوچھیں تو مثلا ایک دوائی آج ایکسپائر ہو رہی ہے تو آج رات کو اچانک وہ سفید سے کالی یا ٹھوس سے لکوڈ نہیں بن جائے گی. جی جی لیکن اور پھر کہتے ہیں جی ایفیکیسی کم ہو گئی. تو ایفیکیسی اچانک کوئی ایسی چیز تو نہیں نا, کوئی پٹاخہ ہے جو پھٹ گیا. ہاں جی. پریکٹیکلی ان چیزوں کا اتنی کچھ عرصے کے لیے اتنا فرق نہیں پڑتا. یعنی آنن فانن وہ بالکل اپنا اثر نہیں کھوتی. لیکن اس سارے چکر میں ایک چیز جس کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے, نہ صرف دوائیاں بلکہ باقی چیزیں بھی, بیکری پہ ملنے والے آئٹم بھی اسٹوروں میں, کہ ایک چیز ایکسپائری ڈیٹ ابھی اس کی موجود ہے, یعنی آج سے 1 سال بعد اس نے ایکسپائر ہو تو وہ آج بھی تو خراب ہو سکتی ہے اگر اس کی اسٹوریج کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, بالکل فریج میں نہیں رکھا گیا, یا اس کو دھوپ سے نہیں بچا کے رکھا گیا, یا اس کو حرارت یا جو ریکوائرڈ اس کا درجہ حرارت تھا وہ نہیں دیا گیا. لیکن ہم ذہنی طور پر ایکسپائری ڈیٹ کوئی گزرنے کے غلام ہو چکے ہیں, ہم اسے پہلے کا سوچتے ہی نہیں کہ اس نے رکھی کس حالت میں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈرگ انسپیکٹرز دوارا مثلا ہمارا ہاسپٹل ہے جو کہ لائسنس ہاسپٹل ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ بھی جو ریکوائرمنٹ سرکاری جو بھی ہیں وہ تمام پوری کی جاتی ہیں. ہمارے میڈیکل سٹور کے لیے بھی ہم نے لائسنس لیا ہوا ہے. جی. لیکن آپ اسی شہر کے کچھ اور ہسپتال ہیں, ان کا دورہ کریں جا کے. ہسپتال کے بالکل سامنے 1-2 نہیں 40-40 دکانیں بنی ہیں, ان میں تو کوئی نہ لائسنس ہے, نہ فارماسسٹ ہے, نہ ان کے پاس فریج ہے, نہ کوئی چیز ہے, اور وہ کھلے عام دوائیاں بیچ رہے ہیں. تو نظر اگر ڈالنی ہے تو ان چیزوں پہ بھی تو کوئی ڈالے. تو یہ والی صورتحال ہے جو آپ نے مجھ سے اداروں کا سوال کیا تھا. تو شاید ہم سب کو اپنی اپنی جگہوں پر بشمول ہمارے بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں جس کو کہتے ہیں وہ شاید صحیح پتہ نہیں ہے, یا ہم ان کو استعمال نہیں کرنا چاہتے, یا ان کا اطلاق صحیح نہیں کرتے. تو یہ ایک کمپلیکس سا ایشو ہم نے خامخواہ بنا دیا ہے. اتنا زیادہ کمپلیکس ہے نہیں, لیکن ہم نے اس کو بنا دیا ہے. تو اس کا کرنا صاحب حل کیا ہے؟ کیا ہماری گورنمنٹ جو ہے اسے اجازت دے دینی چاہیے ادویہ ساز اداروں کو کہ وہ اپنی جتنی مرضی قیمتیں بڑھا لیں, لیکن اس کم از کم اویلیبل تو ہو. چلیں کوئی غریب آدمی خود نہیں خرید سکتا, وہ کسی سے مانگ تانگ کے کوئی قرض اٹھا کے میڈیسن خریدنے کے لیے مارکیٹ میں آئے تو کم از کم اسے مل تو جائے نا جی. یہ جو اس کو ناپید کر دیا جاتا ہے اور وہ مل ہی نہیں رہی, غائب ہی ہو جاتی ہے مارکیٹ سے. دیکھیں یہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ قوانین یقینی طور پر موجود ہوں گے, ادارے بھی موجود ہیں, ان کو اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا کام کریں تو شاید بہت سارے مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں. اب آپ کسی بھی شہر کی, بڑے چھوٹے شہر کی مارکیٹ میں جائیں, وہاں کس کو نہیں پتہ کہ پڑوسی ملک سے آئی ہوئی دوائیاں دھڑا دھڑ بک رہی ہیں, اور ان میں اور ہمارے لوکل کمپنیوں کی امپورٹ کی ہوئی ہمارے ڈسٹریبیوٹرز کی دوائیوں کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک چیز جو 800 روپے کی مل رہی ہے, وہی چیز جب آپ کو 8 یا 10 روپے کی بھی مل سکتی ہے. صرف اس میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس کی آپ کو گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کنڈیشن کیا تھی, آیا وہ صحیح حالت میں ہے نہیں. جس طرح آپ نے پچھلے حکومت سے متعلق ہسپتال کا بھی ذکر کیا, اب وہاں کینسر کا علاج ہوتا ہے, کینسر کی دوائیاں عمومی ایک تاثر یہ ہے کہ بہت مہنگی ہوتی ہیں, اور باقی ان کی قیمتیں لاکھوں میں ہی ہوتی ہیں, لیکن وہی لاکھوں والی دوائیاں چند ہزار کی بھی مل جاتی ہیں. جی. انڈین جو ہیں, انڈین ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, امپورٹڈ کے نام سے بنگلہ دیش کی, ترکی کی, باقی ممالک سے آئی دوائیاں کھلے عام ملتی ہیں, اور کس کو نہیں پتہ مل رہی ہیں. لیکن ان کو لازمی نہیں کہ کوئی دیکھنے والے ہی پوائنٹ آؤٹ کریں, جو ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے, جن کا کام ویجیلنس ہے, وہ اس پہ نظر رکھیں کہ یہ ملک میں چیزیں آ کیوں نہیں ہیں, اور آ رہی ہیں تو کہاں جا رہی ہیں. انہی اداروں کے توسط سے تو وہ آ رہی ہیں. آپ دیکھیں نا, چلیں اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. کہنا صاحب بات یہ ہے کہ ادارے جو ہیں ہمارے اگر جوان کھڑے ہیں کسٹم کے, ایئرپورٹ پہ بھی ہیں, اور ہماری سرحدوں پہ بھی جہاں جہاں سے امپورٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ اگر ان کی چیک پوسٹس ہیں, تو پھر بھی اگر یہ آ رہی ہے اسمگل ہو کے میڈیسن, اور پاکستانی جو ہے یا یہاں کی جو ہے وہ مہنگی ہے, اور کینسر کا مریض جو کہ پہلے ہی اپنا علاج کروا کے اپنا گھر بھی بیچ چکا ہے, اپنے اثاثے فروخت کر چکا ہے, اب اگر اس کو انڈیا کی سستی مل جائے تو وہ بیچارہ کیا کرے, اس کے پاس کیا چوائس ہے, وہ تو انڈین ہی خریدے گا. وہ تو انسانی نفسیات ہے کہ ایک چیز 2 قیمتوں پہ مل رہی ہے,
تو لازمی بات ہے ہر شخص پیسے بچانے کے چکر میں سستی چیز کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ کوئی گھر کا آئٹم ہو، کھانے کی چیز ہو، کوئی فرنیچر ہو، کوئی ٹی وی، پنکھا، گھڑی، موبائل، جو ہم خریدتے ہیں ہم بازاروں کا دورہ اس لیے تو نہیں کرتے کہ مہنگی سے مہنگی دیکھیں، ہم تو سستی سے سستی چیز دیکھنے کے چکر، تو وہی دوائیوں کے بارے میں ہر شخص کی سائیکی ہوتی ہے۔ کرنا صاحب ابھی میڈیسن تو بہت زیادہ ہیں، آپ نے بھی چند ہمیں بتائیں، اخبارات میں یہ چھپا ہوا کہ 131 جو ہیں میڈیسن ان کی شارٹیج ہو رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ قلت جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے نزدیک ایک تو یہ شارٹیج کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا جی، کیا یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں لوکل کمپنیاں بھی کیا باہر سے امپورٹ کر کے پھر دوائیاں بناتے ہیں، یا ہمارے ملک میں کوئی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، یا ہمارے ملک میں کسی قسم کا ان کو را میٹیریل ملتا ہی نہیں میڈیسن بنانے کے لیے؟ اصل میں ایک تو بنیادی طور پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈیفینیٹلی ہمارے ملک میں ہم فقدان ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں باقی دنیا وہ سے۔ لیول نہیں ہے جو جی، دیگر ممالک۔ تو یہ R&D جو کہلاتی ہے یہ لازمی جز ہے اس کا کیا کسی بھی انڈسٹری کا، جی جی لیکن چونکہ ہم ادویات سے متعلق بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہماری زیادہ تر انڈسٹری امپورٹ بیسڈ ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں را مٹیریل یا سیمی مینوفیکچرڈ فارم میں منگا کے یا مینوفیکچرڈ میں منگا کے صرف پیکنگ کی حد تک کر کے اور آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں دوائیوں کو۔ تو باقی رہ گئی اس کی قلت اور اس کی شارٹیج، اس میں اولاً تو سب سے پہلے چند بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں، اور اب تو میرا خیال ہے چند سے بڑھ کے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، جو اس چیز میں قطعی تفریق نہیں برتتے کہ کم از کم زندگی قائم رکھنے والی جو اشیاء ہیں، جس میں ایک نمبر پہ غذا اور خوراک کی آئٹمز اور دوسرے پہ ادویات، کم از کم ان کو تو بخش دیں کسی اور چیز میں اپنا، لیکن شاید ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چونکہ اس کے یوزر بہت زیادہ ہیں، ہر شخص کی ضرورت ہے، تو وہ اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں، اور لامحالہ اس طرح کی کاروبار اور بلیک کاروبار میں اور اس طرح کے غیر قانونی دھندے میں ملوث ہونے کے لیے لازمی بات ہے کہ ان کو انتظامیہ کے جب تک چند کالی بھیڑوں کا تعاون حاصل نہیں ہوگا وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک سارٹ آف ریکٹ ہے جس کے ہاتھوں عوام کی اکثریت بلیک میل ہو رہی ہے، اور شاید جو حکام بالا ہیں، جو اقتدار میں لوگ ہیں، وہ شاید ان سب کے سامنے بے بس ہیں۔ مختصراً تو یہی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ ایک تو دیکھیں نا، ایسے لوگ جو ہیں ایک تو وہ ناجائز منافع خور ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اس میل پریکٹس میں، گھنونے کاروبار میں جو ان کے سرپرست بنے ہوئے ہیں، پھر وہ ان کو بھی شیئر دیتے ہوں گے، جی ظاہر ہے، تو یہ وہ میں نے سارا کچھ تو غریب عوام کی جیبوں سے نکال کے خود بھی لوٹ مار کر کے کھا رہے ہیں، اور اپنے جو ان کے نگہبان ہیں ان ڈاکوؤں کو بھی وہ کھلا رہے ہیں۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کو کوئی کینسر کی پرابلم تھی، جی تو اس سلسلے میں وہ بھی اسی طرح پریشان تھے کہ فلاں دوائی 1,80,000 کی ایک بوتل آتی ہے، اگر کہیں سے سستی مل جائے، یا شاید اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو اسی سلسلے میں چونکہ یہاں ہسپتال کے حوالے سے میرے پاس بے شمار لوگ اس قسم کے آتے رہتے ہیں جو قانونی غیر قانونی ہر طرح کی چیز آفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب نے کہیں ذکر کیا تھا کہ جی کینسر کی اگر کسی کو دوائیاں چاہیے ہوں تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ تو اتفاق سے وہ صاحب اس دن پھر آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی ان کو فلاں فلاں دوائی درکار ہے، تو آپ کتنے کی دے دیں گے؟ اس نے کہا سر یہی چیز بس یہ کہ وہ کسی اور ملک کی برانڈ ہوگی تو وہ 1,80,000 کی بجائے 80,000 کا دے دیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا، وہ مریض کو تھوڑا تسلی ہوئی۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ جی اس مریض کو یہ میں بتاتا چلوں، جگر کا کینسر تھا اور وہ آخری سٹیجز میں تھا، اور جگر کے کینسر کے آخری سٹیج والے مریض بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاں بحر ہو سکیں۔ اس نے کہا سر ایک ہمارے پاس اس میں ایک پیکیج بھی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر اگر یہ 3 ماہ کی ایڈوانس دوائی لے لیں تو ہم ان کو 80 سے بھی کم کر کے 70,000 روپے میں دے دیں گے، یعنی کہ 2,10,000 کی 3 ماہ کی دوائی اس کو مل جائے گی، اور صرف ایک شرط ہے کہ یہ واپس نہیں ہوگی دوائی۔ تو خیر اس شخص نے کہا اچھا میں سوچ کے بتاؤں گا، وہ مریض چلا گیا۔ بعد میں نے اسے پوچھا کہ یہ تم کس طرح سے یہ مینیج کر لو گے؟
کہتا ہے سر اس مریض نے 15-20 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہنا تو ہمیں کیا. استغفر. تو جن لوگوں کے ضمیر نہ صرف مردہ ہوئے ہوں بلکہ ان کی انسانیت ان سے چھن چکی ہے تو ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے جو آپ کو بتایا یہ بالکل سچا واقعہ ہے. ہاں کرنو صاحب. اور 10-15 دن کے بعد وہ شخص اسی ہسپتال میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہوئی کیونکہ اینڈ پہ آ کے وہ وینٹیلیٹر والے کی ضرورت تھی جس کے لیے اس کو ہم یہاں اس کو شفٹ کرا دیا گیا تھا. تو جو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو بظاہر انسان ہے لیکن انسان رہے نہیں. وہ ضمیر تو بہت دور کی بات ہے وہ انسان نہیں رہے ان میں سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. درندے ہیں جی درندے بھی ایسا نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی شاید بدتر ہو چکے ہیں. سارے کا اب جیسے دانشور کا قول ہے اس نے کہا تھا کہ شیر ایک چیر پھاڑ کھانے والا درندہ ہے لیکن کم از کم شیروں کے لیے نہیں, وہ دیگر مخلوقات کے لیے اپنی نسل کو کم از کم وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ انسان انسانوں کو پھاڑ رہے ہیں اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہ وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا بچہ مر جائے گا میری غلط دوائی دینے سے, یا یہ بندہ جو جس کے بارے میں وہ خود آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ اس نے تو زندہ رہنا ہی نہیں, سروائیو نہیں کرنا, یہ زیادہ سے زیادہ 10-12 دن کا مہمان ہے. جی بالکل. تو دوائی اس کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ وہ 3 ماہ کی لے لے. بالکل. تو یہ اچھا کرنا صاحب یہ ساری باتیں دیکھیں نا, یہ چور ڈاکو لٹیرے جو ہیں یہ تو ہیں موجود ہیں, ان کے سرپرست بھی موجود ہیں, تو ان کا کسی طرح محاسبہ یا ان کو کوئی ان پہ گرفت نہیں ہو سکتی, یا کوئی ادارہ کچھ سوچتا ہی نہیں ان کو پکڑنے کے لیے. عوام کو کیوں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ بلکہ جو پچھلی گفتگو ہوئی ہے اس سلسلے میں بھی مجھے ایک بات اور یاد آ گئی, پھر اس میں شامل کر لیں تو آپ کو مزید چیزیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گی. اس کے بعد میرا خاموش رہنا ہی زیادہ میرا خیال مناسب ہوگا. سر کئی دفعہ مجھ تک ایسی ادویات, کیونکہ شروع میں ہر ڈیلر آ کے پہلے سیمپل بھی لے کے آتا ہے کہ سر ہم آپ کو یہ چیز دیں گے جی, اور کچھ ایسے آئٹم جو دوائی کے زمرے میں ڈائریکٹ نہیں آتے, مثلا انجیکشن کی سرنجیں ہیں یا برینولا جو جس کو کہتے ہیں کینولا جو لگانے کے لیے, اس طرح کے جو آئٹمز ہیں کئی دفعہ یہ میرے ذاتی مشاہدہ ہے کہ لوگ آتے ہیں کہ سر یہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں. مثلا سرنج کی قیمت بڑھ گئی تھی ایک زمانے میں, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ فلاں برانڈ کی سرنج جو ہے نا اب یہ پہلے 10-12 روپے کی ہوتی تھی, اب یہ 30-35 روپے کی ہو گئی ہے, تو ہم آپ کو 17 یا 18 میں دے دیں گے, تو بس یہ اس کی آپ کو رسید نہیں ملے گی. تو ہم نے جب دیکھا تو وہ اپنے ساتھ کچھ تھوڑی سی زیادہ کوانٹٹی بھی لے آئے تھے, ان سب کے اوپر گورنمنٹ آف سندھ کی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی. اسی طرح کچھ دوائیاں ملی جن پر, یا کچھ آئٹم ایسے ملے جس طرح ڈائلیسس کی مشینوں کے اندر فلٹر ایک لگتا ہے, ہر 3 ماہ بعد چینج کرنا پڑتا ہے جو RO واٹر کو فلٹر کرنے کے لیے. وہ تقریباً 5-6 ہزار کا فلٹر ہوتا ہے, تو ہمیں چونکہ 40 کے قریب چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ اس پہ اس نے ہمیں پر فلٹر ایک رعایت کی آفر کی کہ جی آپ کو ہم کمپنی کی نسبت ہم آپ کو 700 روپے یا 1000 روپے سستا دے دیں گے. تو جب اس کے ڈبے آئے تو ان پر ناٹ فار سیل گورنمنٹ آف پنجاب لکھا ہوا تھا. تو اب یہ تو جس شخص نے اسٹور سے نکالا تو اس نے تو ہو سکتا ہے وہاں سے 1000-2000 روپے میں شاید چوری کرا لی ہوگی, اور آگے اس سے وہ لاکھوں روپے کما لے, تو اس کو روکنے والا چیک کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح میرے کچھ کولیگز ہیں جن سے میں رابطے میں رہتا ہوں اسی قسم کے ٹرسٹ ہسپتالوں کے سلسلے میں, یا جو اس طرح فلاحی کاموں میں جن کے ادارے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, وہ اکثر بتاتے ہیں کہ سندھ میں اکثر ادویات اور اشیاء وہ ملتی ہیں جن پر گورنمنٹ آف پنجاب کی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا ایک مقامی دھندا کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ شاید ایک بہت بڑا ملکی سطح پر پھیلا ہوا ایک ریکٹ ہے جس میں چاروں صوبے اور کشمیر اور سب علاقے شامل ہیں, اور وہ ہر طرح کی غیر اور یہ سر کوئی 2-4-10-20 لاکھ کا خرد برد نہیں کرتے ہوں گے, یہ تو پھر اربوں میں جاتا ہوگا. اور لاوالا اس کا سارا انڈائریکٹ اثر جو ہے وہ عام مریض کی جیب پہ پڑتا ہے, اور حکمرانوں کو گالیاں بھی پڑتی ہیں, لوگ بد دعائیں بھی دیتے ہیں, لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی اور ان کے احساسے بڑھتے جاتے ہیں, غریب کے سانس بھی گھٹ رہے ہیں
اور غریب جو ہے سر اس کے اثاثے بھی بک رہے ہیں، سب کچھ جی بالکل ایسے اسی پہ لگتا جا رہا ہے۔ تو کوئی ویسے آخر میں آپ سجیسٹ کریں اس سارے مسئلے کا، کرنل صاحب آپ کا ماشاءاللہ 17 سالہ تجربہ ہے ایک بڑے ہسپتال کو چلانے کا، کیا کرے ہمارے حکمران؟ اگر آپ کی ملاقات کروا دی جائے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ یا وفاقی وزیر صحت کے ساتھ، تو آپ انہیں کچھ سجیسٹ کریں گے یا کوئی تجویز ایسی دیں گے کہ یار اس طرح کم از کم کرو اللہ کے بندو، تو پھر یہ ہمارے پاکستان کے غریب آدمی کا، مریض کا پھر کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسا کوئی بتائیں سلوشن۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، جی ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اس میں صرف ایک بات ہے، مثلا اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو رہا ہوگا کہ جب کرنل صاحب کی مشاہدے میں اتنی ساری باتیں ہیں تو انہوں نے کس ادارے کو کب اطلاع دی اور کیوں نہیں دی، جی مثلا لوکل ہیلتھ اتھارٹیز کو یا ڈریپ کو یا وزارت صحت کو یا کسی اور کو۔ جی تو اس پہ میں بتاؤں کہ میں نے چند معاملات میں متعلقہ اداروں کو اطلاع دینے کی کوشش دی، ان کو خطوط بھی لکھے۔ اس کا شاید اثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے مزید وضاحتیں در وضاحتیں دینا پڑیں، حتیٰ کہ اوپر کسی متعلقہ افسر کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، پھر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور بات ختم، یا پھر میں یا ہمارے اسپتال کے انتظامیہ کے مختلف لوگ ہم خود اس لیے پیش ہونے کے لیے موجود ہوتے ہیں کہ جی اب آئیے، آپ یہ بیان دیں، آپ یہ بیان دیں، تو وہ ہر شخص ان چیزوں سے پھر جان چھوڑاتا ہے۔ ان تمام معاملات کو سیدھا، کیونکہ دیکھیں میں اور میری انتظامیہ، ہمارے ٹرسٹیز ڈیفینیٹلی پاکستان کی خاطر اور ملک کی فلاح و بہبود کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو ادارے متعلقہ ہیں اس سے، جن کو وسائل اس عوام کی جیبوں سے ٹیکس نکال کر پے کیے جاتے ہیں، جن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ان تمام معاملات کو ایک سیدھے طریقے سے دیکھیں اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ مثلا یہ ادارہ اس وقت وہ کام کر رہا ہے جو کہ بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے، مطلب لوگوں کو مفت علاج دینا یا ڈسکاؤنٹ قیمت پہ علاج کرنا یا ڈائلسس کی سہولت فراہم کرنا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں سرکاری ہسپتالوں میں فوری طور پر اس طرح سے مہیا نہیں کی جا سکتی، تو تمام پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتال ادارے، خاص طور سے فلاحی ادارے، حتیٰ کہ پرائیویٹ ہسپتال بھی جن کو اکثر لوگ لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنا کاروبار اگر کر رہے ہیں لیکن وہ تمام سہولیات دے رہے ہیں جو کہ بنیادی طور بہتر پر فیسیلیٹیٹ تو کرتے ہیں نا کرنل صاحب، وہ زیادہ سہولیات وہاں پہ ملتی ہیں تبھی لوگ جا کے وہاں پہ پیسے خرچ کے بھی جا کے علاج کرواتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح کی سہولیات سرکاری اداروں میں ہوں اور زیادہ تعداد میں بنائے جائیں اس طرح کے ادارے، تو لامحالہ یہ انڈسٹری یا جو پرائیویٹ سسٹمز ہیں یہ خود بخود نیچے جاتے جائیں گے۔ تو اس سینس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک آلریڈی ایک حکومت کا ایک بہت بڑا اس کی کام ہاتھ بٹا رہے ہیں، ہاں جی، تو ہم پہ مزید اضافی بوجھ یہ ڈالنے کے لیے کہ اب آپ ان غیر قانونی افراد کا، مجرموں کا بھی سراغ ان کو بتائیں، وہ اپنا کام کریں۔ تمام ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جس طرح میں نے بتایا ڈریپ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ متعلقہ ادارے ہیں، ان کا ایک پورا سسٹم ہے، اور اس کے ایس او پیز، ان کے تمام چیزوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ سب چیزوں کو اسٹریم لائن کیسے کرنا ہے۔ تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کام کرے تو بہت سارے معاملات خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ لو جی پیارے ویکھن والے ہو، تساں کرنل سید احسن شاہ صاحب ہوراں دیاں گلاں سنیاں، کس قدر خوبصورت گلاں انہوں نے کیتیاں نے، کڈیاں وڈیاں انفارمیشنز انہوں نے دتیاں نے، ساڈے حکمراناں نوں انہوں نے ایک طرح دا شیشہ وہایا ہے۔ ساڈیاں اتھارٹیز جڑیاں نے، متعلقہ ریلیونٹ جڑے ڈپارٹمنٹس نے، انہاں ساریاں دے نوٹس وچ بہت ساریاں گلاں جڑیاں کہ بد عملیاں ہو رہیاں نے اس صحت دے شعبے دے حوالے نال، انہاں نوں کرنل صاحب نے ڈسکلوز کیتا ہے، دسیا ہے۔ لیکن گل پھر وہی غالب دا جویں ایک شعر سی کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ یہ پیارے پنجابی چ ترجمہ ہے وے کہ زندگی دا گھوڑا
ਸਰਪਟ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਵਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਜਨ में खूबी ना कमाले ड्राइवर चली जा रही है खुदा के सहारे। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਦਕਿਸਮਤੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਬਨਾਕ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅਕਵਾਮ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਇਜ਼ਤ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਰਬਾਬੇ ਬਸਤੋ ਕੁਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਲਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ तमाम ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਲਵ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਅਦਵਿਆਤ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਵਿਆਤ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਰਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਲਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਨੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਾਲੀ ਅਦਵਿਆਤ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕੁਐਕਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਅਦਵਿਆਤ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਗਲਡ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਅਵਾਮੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀ रौनक हो जाऊं चट